Introduction to Numbers, Chapter 2. The Order of the Camp, God Dwells Among His People. The second chapter of the book of Numbers continues the great organization of God's people in the wilderness. After numbering the tribes in chapter 1, the Lord now gives Moses and Aaron specific instructions on how Israel must camp and march. Every tribe is given a precise position around the tabernacle, the holy dwelling place of God. This is not random or merely practical. It is symbolic of divine order and unity. God Himself is at the center, and His people are arranged around Him in perfect harmony. Each group of tribes has a banner or standard, representing their family line, their identity, and their mission. Judah's tribe leads the eastern side, followed by Issachar and Zebulun. Reuben leads the south, Ephraim the west, and Dan the north. The Levites remain in the middle, guarding the tabernacle, where God's presence dwells. Through this arrangement, we see that God is a God of order, not confusion. 1 Corinthians 14 verse 33. Every person and tribe has a role, a place, and a purpose in His divine plan. The entire camp becomes a living symbol of heaven's harmony, where God is central, and everything moves according to His design. In spiritual reflection, Numbers 2 reminds us that our lives too must be centered around God. Unity does not mean sameness. It means each one taking their rightful place in love and obedience. When God is at the center, our journey through the wilderness of life gains direction and strength. The book of Number is read in Konkani. लोकगणतीच्या पुस्तकावेले वाचप. आवेसवर 2. सर्वेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक ही शिकवण दिली. इस्रायल पोरसा आपले तोंबू घालतली तेन्ना जोन एका मनशान आपापल्या भागांत आनी आपल्या कुळाच्या बावट्या खाल ते उबारचे. हे मैदान तोंबूचे सरभोंवती आसतले. उदेंतीक जुदाचे पोलतोनीच्या बोंदेरा खाल आसात ते आपापल्या मुखेल्या खाल आपले तोंबू हे पोरी उबारतले. जुदाचे कुळयेचे नाशोन आमीनादाबाचो पूत हाच्या बावट्या खाल 74,600 मनीस. इसाकाराचे कुळयेचे नातानेल जुआराचो पूत हाच्या बावट्या खाल 54,400 मनीस. झेबुलुनाचे कुळयेचे एलियाब हेलोनाचो पूत हाच्या बावट्या खाल 57,400 मनीस. एकूण मेळून 186,400 मनीस. ही जुदाची पोलतोन पयली सगळ्या मुखार वेतली. दोखीनेक रेवबेनाचे पोलतोनीच्या बोंदेरा खाल आसात ते सगळे आपापल्या मुखेल्या खाल आपले तोंबू हे पोरी उबारतले. रेवबेनाचे कुळयेचे एलिजूर शेदुराचो पूत हाच्या बावट्या खाल 44,500 मनीस. इसाकाराचे कुळयेचे शेलुमिएल जुरिशादाचो पूत हाच्या बावट्या खाल 59,300 मनीस. गाडाचे कुळयेचे एलियासाफ देवयेलाचो पूत हाच्या बावट्या खाल 45,650 मनीस. एकूण मेळून 151,450 मनीस. रेवबेनाची पोलतोन दुसऱ्या जाग्यार वेतली. मागीर ह्या 2 पोलतोनी आनी निमाण्या 2 पोलतोनी मदें लेवीच्या कुळाचे सर्वेस्पराचो तोंबू घेवन वेतले. आनी एक पोलतोन मैदानार तोंबू मारून आसली तेच मांडावळीन आपापल्या बोंदेरा खाल स्थान करतली. ओस्तोमतेक एफ्रायमाच्या बोंदेरा खाल आसात ते सगळे
आपापल्या मुखेल्या खाल आपले तंबू हे पोरी उबारतले. एफ्रायमाचे कुळयेचे एलिशामा, आमिउदाचो पूत, हाच्या बावट्या खाल 40,500 मनीस. मानासेचे कुळयेचे गामालिएल, पेदाजुराचो पूत, हाच्या बावट्या खाल 32,200 मनीस. बेंजामिनाचे कुळयेचे आबिदान, गिडियोनीचो पूत, हाच्या बावट्या खाल 35,400 मनीस. एकूण मेळून 108,100 मनीस. एफ्रायची पोलतोन तिसऱ्या जाग्यार वेतली. उत्तरीक दानाच्या बोंदेरा खाल आसात ते सगळे आपापल्या मुखेल्या आपले तंबू हे पोरी उबारतले. दानाचे कुळयेचे आयेझर, आमिशादायचो पूत, हाच्या बावट्या खाल 62,700 मनीस. आशेराचे कुळयेचे पागिएल, ओचरानाचो पूत, हाच्या बावट्या खाल 41,500 मनीस. नाफ्तालीचे कुळयेचे आहिरा, एनानाचो पूत, हाच्या बावट्या खाल 53,400 मनीस. सगळे मेळून 157,600 मनीस. दानाची पोलतोन सारकी फाटल्यान वेतली. इस्रायल पोरजेंतले मेजलोले ते सगळे 603,550 मनीस जाताले. सर्वेस्परान मोइजेसाक फर्मायलोले त्या प्रमाणे लेवीचे कुळ हे गणतीत भितर पडले ना. म्हणटच सर्वेस्परान मोइजेसाक फर्मायलोले तितले इस्रायल पोरजेन केले. तांणी आपापल्या बोंदेरा खाल तंबू उबारले आनी आपापल्या मुखेल्याच्या बावट्या खाल ते फुडें फुडें तांच मारताले.